हेलो दोस्तों, आपका ये छोटा सा होस्ट और दोस्त बनी एक और नई वीडियो लेके आया है। तो चलो शुरू करते हैं। 2 1 2 2 1 2 2 2 4 2 2 4 2 3 6 2 3 6 2 3 6 2 3 6 2 4 8 2 4 8 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 6 12 2 6 12 2 7 14 2 7 14 2 8 16 2 8 16 2 9 18 2 9 18 2 10 20 2 10 20 Next table 3 1 3 3 1 3 3 2 6 3 2 6 3 3 9 3 3 9 3 4 12 3 4 12 3 5 15 3 5 15 3 5 15 3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 7 21 3 8 24 3 8 24 3 9 27 3 9 27 3 10 30 3 10 30 Next table 4 1 4 4 1 4 4 2 8 4 2 8 4 3 12 4 4 16 4 4 16 4 5 20 4 5 20 4 6 24 4 6 24 4 7 28 4 7 28 4 8 32 4 8 32 4 9 36 4 9 36 4 10 40 4 10 40 Next table 5 1 5 5 1 5 5 2 10 5 2 10 5 3 15 5 3 15 5 4 20 5 4 20 5 4 20 5 4 20 5 5 25 5 5 25 5 6 30 5 6 30 5 7 35 5 7 35 5 8 40 5 8 40 5 9 45 5 9 45 5 10 50 तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मैं देखता हूँ आप सब्सक्राइब नहीं करते, इसलिए जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो और मेरा थीम सॉन्ग सुनो। छोटू बनी सब तो तेरा बनी, तेरे गाँव में थोड़ी थोड़ी शरारतें बनी, इसलिए मुझको अच्छा बनाना पड़ता है। क्यों मुझको मम्मी से डर लगता है, मम्मी मुझे डांटती है रोज, but she don't know I'm a little star. मम्मी मुझे डांटती है रोज, but I'm a bunny and I'm going far.